खंय वयता तुम्ही? हा वॉकिंग आमच्या पळय रस्तो असो झाला, आमचो रस्तो असो झाला की चलनच दिसता गाडी सगळं कित्याक तर आमच्या मांजऱ्या पंचायतीचो सरपंच आमचा हा त्या सरपंचाने अशी केलेली आहे सामके चलजडीत रस्ते सगळ्यांनी जायचे फॅसिलिटी करून दिलेले आहा. आमची भुरगीं सुद्दां डायरेक्ट वयता जायन तशी तांकां उमेद दिसता ह्या भुरग्यांनी येवपाचें पूण तांकां उमेद दिसता आनी ती डायरेक्ट येतात आमच्या वांगडा येवपाक चलपाक. आता तुम्ही वॉकिंग खंय पर्यंत करता तुम्ही? नायकवाड्या मेरेन. तुमकां दिसना की वॉकिंग ट्रॅक बी जावचो असो? दिसता तर पूण कोण तरी फुडें सरून करून जाय. सरपंचाक सांगा नाही तुम्ही? सरपंचाक सांगपाचें नाल्यार महिला मंडळाचे ग्रुप वचून तरी ताका रिक्वेस्ट करून फुडें काडपाची अशें हांव म्हणटा. हा आणि अशेंच ताका देवान अशें हें दिवन बुद्धी दिवन अशें तेच्या फुडें तेणी आनीक प्रगती करची आनी मांद्रे गांवाची उदरगत करून हाडची अशी मनापासून आमची इच्छा आहा. आसा पळय जे गडेकर कुटुंब आनी साळगांवकर यांचे खूब योगदान आसा ह्या वायडनींग करपाक. तशेंच हांव आनी एक मागता की म्हाका आनी असो एक साथ दिया की जेणे करून हांगा आमचे जे नागरीक आहात हांगाले रहिवासी तांकां एक फुटपाथ एक चलपाक वॉकिंग ट्रॅक. कारण आतां आमी पळोवपाक गेला आमी सांजच्या टायमार चडशे हांगा चलपाक येता पण ते रोडार चलप जाता आनी वीच इज व्हेरी डेंजरस. कारण गाडी येयली खंय गाडी आपटली जाल्यार परत ते इश्यूज नाका म्हणून हांव एक तिका रिक्वेस्ट करता. कारण ते हे रेली न्हू एक डे टू डे सांजच्या टायमार डेली हांगा वॉकिंग चालू आसतात. चडशे लोक येता हांगासर मॉर्निंग इवनिंग टायम दोनूय टायम. तशेंच बोर्ड ना हांगा? हय पळय ऑलरेडी हांगासर बोर्ड आसलो बोर्ड जेन्ना हे वायडनींग करच्या टायमार तो सायडीक काडून दवरला ताका लागून आमी एक बोर्डाची सुद्दां तयारी करतले पंचायत मार्फत. स्क्वेअर मिटर जागो सुद्दां दिवपाक लोक कडमडटात पण आयज तेंच्यांनी स्वताहून एक हो जागो दान केला आणि खऱ्या अर्थान हे दोनूय कुटुंबाचे आमी आभारी आसूंक जाय. तशेंच हो वायडनींग करपाक लागून आमदारांनी जितलो जाय तो तेंको दिल्लो आसा. PWD डिपार्टमेंटान बरेचशे काम केल्लेले आसा पण आमचे एक आनी एक विचार हांगा आसा की हांगा एक बरो स्टॅच्यू घालचो मोदी म्हणून हांगासर. सो तेचो आजून विचार सद्या चालू आसा. त्या कोर्ट आसल्या कारणान आमकां ही गोश्टी घेवपाक मेळना. सो लेटर ऑन आमी तेचेर डिसायड केल्लो आहा ऑलरेडी कितें करचें तें आनी जायते गोश्टी मोरजी दिसत म्हापसा हय मोरजी म्हापसा. सो हे गोश्टी बरें दिसता पळोवपाक आनी सांजच्या टायमार चडशे लोक हांगा वॉकिंगेक येतात. वेदर मांद्र्याचे आसतात पार्शेचे लोक आसा पार्शेचे लोक हांगा येतात मांद्र्याचे लोक येतात चडशे. तसो आनी एक म्हाजो मनान विचार आसा फ्रॉम सिद्धिविनायक टेम्पल नायकवाडा टील सच्चे फाटला हिंगा एक फुटपाथ करचो म्हणून चलपाक लोकांक आनी एक बरे बेंचीस दवरपाचे बसपाक. सो हे म्हजे प्रयत्न आसात आनी जेणे करून लोक सामके चडशे खोशी आसात. लोक खोशी आसात आनी लोकांचो जायतो तेंको आसा आनी अशीच ही डेव्हलपमेंटल हांव चिंतता की अख्खे सबंद मांद्रे गांवांत जावची. प्रत्येक पंच मेंबरांनी म्हाजे कलीग आसात तेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवचो. कारण आमचे लोक जायते बरे आसात डेव्हलपमेंटल करपाक लागून कोण ना म्हणनात पण तेंचो एक सपोर्ट आसा आनी तांकां एक बरे भशेन जर सांगीत जाल्यार सगळे आयकतात. आनी हे एक्चुली खऱ्या अर्थान हे इतले वायडनींग जावपाक मेन कारणीभूत जे आसात पळय ते हांगाले लँडलॉर्ड गडेकर कुटुंब आनी साळगांवकर कुटुंब तेंच्यांनी खूब म्हाका सहकार्य केलां. येस सगळें बरें जाल्लेलें आसा पण वॉकिंग करता आसतना वॉकिंग ट्रॅक खरो गरजेचो आसा. तेका डिले कितें जाता ना पळय की तुमी करपाक सोदता बी पंचायतींतल्यान बी? हय एक्चुली पंचायती कडेन इतलो फंड आसना हे वॉकिंग ट्रॅकिंग करपाक सगळें. पण वॉकिंग ट्रॅक करता आसतना पळोवपाक गेल्यार सगळे प्रायवेट लँड आसात आनी प्रत्येका कडल्यान एक तेंचो एक सहकार्य लागता. सो म्हाजो एक प्रयत्न चालू आहा जे हांगाले लँडलॉर्ड आसात रोड सायडीक सो तेंचो वॉकिंग ट्रॅक करपाक लागून एक जागो जाय पडटा. एटलिस्ट 1-2 मिटर तरी जाय रोडा कडच्यान. ते म्हाजे आतां सद्या उलोवप चालू आहा तेंच्या कडेन पण 100% ते म्हाका एक सपोर्ट करतले. हो वॉकिंग ट्रॅक करपाक लागून म्हाका ते एक सपोर्ट करतले. आनी जो आमचो हांगालो नागरीक आसा सो सांजच्या टायमार जी लेडीज म्हणून नाका जे भायरचे जे मांद्र्या भायरचे चडशे पार्शेचे सुद्दां हांगा येतात पासय मारपाक सो तांकां एक बेनिफीट जातलो भितर. म्हाका ताका हांव एक आमचो खूब क्लोज फ्रेंड आनी तेणी हें केलें पळय इतलो रोड वायंडींग बी करून घेवन इवन हो ट्रान्सफॉर्मर हो वयर आसलो तो ट्रान्सफॉर्मर पण तो ट्रान्सफॉर्मर तेणी कितें कितें करून एकदां तो सायटीन परत आसलो तसो सायटीन व्हेलो. ती जागा रस्त्याक येयना पण तेच्यात कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणजे तेच्यात एक दोनलो मनीस आहा रामा म्हणून तेणी तेची प्रॉपर्टी ती तेची थंयसर काळजी बी आसली. आमी खूब वर्सां जाले पळयता पण तेणी सुद्दां ताका साथ दिलो आनी कटींग बी करून
तो रोड वायंडींग करून घेतलो, कित्याक स्वताची प्रॉपर्टी आयज कोणूच दिना, पण तातूंतल्यान तेणी प्रॉपर्टी दिवन करून ताणें हेका इतलो सपोर्ट केला की हांगासर बाळा नायकाचें एक वर्चस्व घाटी तितलें कमी. आनी हांव बाळा नायकाक आयच्यान इतलें शुभेच्छा दिता की असोच आमच्या फाटल्यान उबो राव आनी असोच मांद्रे गांवाची उदरगत कर. तसोच हांव सांगता की आमदारूय तेच्या बरोबर आसतलो, पूण आयज बाळा नायक हो आमदारा बरोबर मेळोन जी कामां करता त्या कामान जावं क्रिकेट जावं कितें जावं खंयच्याय क्षेत्रांत बाळा नायकान आयज जो फुडार घेतलेलो आसा ताका आमची सदांच साथ आसतली. देव बरें करूं.